बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कोर्स का लेक्चर नंबर 40 है और टेलीपैथी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। टेलीपैथी सीरीज़ में हम एक टेलीपैथी का एक तरीका यूज़ कर रहे हैं जिसमें हम डे टाइम में या 24 घंटे में किसी भी वक्त डीप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करते हैं, कलाम पाक से स्पिरिचुअल अट्यूनमेंट लेते हैं और जिसके ऊपर टेलीपैथी करनी हो, जो आपका सब्जेक्ट हो, उसकी आईडी यानी नेम, एज, सिटी वगैरह उसकी आईडी को अपने जहन में दोहराते हैं और किसी एक प्लेस के ऊपर उसके साथ मीटिंग करते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये कैसे श्योर हो या हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा टेलीपैथी कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है, तो अब हमने टेलीपैथी करनी है। प्रोसीजर ये है कनेक्शन इस्टेब्लिशमेंट का कि हम कलाम पाक पढ़ते हैं, सब्जेक्ट की आईडी को अपने दिल में दोहराते हैं और ये नियत करते हैं कि हम उससे अपना कनेक्शन इस्टेब्लिश कर रहे हैं। फिर साइलेंस थोड़ी देर इख्तियार करते हैं, फिर कलाम पाक पढ़ते हैं, फिर साइलेंस, फिर फोकस करते हैं। कलाम पाक पढ़ा, उसकी आईडी अपने जहन में और नियत दोहराई और फिर साइलेंस हमने मेंटेन किया और उसके बाद हम फोकस करते हैं कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए, या वेट करते हैं या फोकस को मेंटेन करते हैं ताकि उस आईडी के ऊपर हमारा फोकस बने और कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाए। जैसे जैसे हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा टेलीपैथी को एक्सरसाइज करते हैं, तो इस टेलीपैथी को प्रैक्टिस करने वालों के सामने कुछ साइंस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होना शुरू हो जाते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि आपका कनेक्शन सब्जेक्ट के साथ बन गया है, अब आप सक्सेसफुल टेलीपैथी कर सकते हैं। ऐसे आठ आठ साइंस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि वो क्या निशानियां हैं कि जिससे ये हमें पता चलेगा कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। सबसे पहली बात कि जैसा हमने कहा था कि हम फोकस करेंगे उसकी आईडी को और उसके बाद हम उसके साथ अपना उसमें फोकस मेंटेन करेंगे। तस्वर बन सकता है, पिक्चर क्लियर भी हो सकती है, ब्लर भी हो सकती है, 100% क्लियर पिक्चर एक्सपेक्ट नहीं करनी। बाज़ औक़ात कनेक्शन बनने की एक निशानी ये होती है कि वो सीन या वो सब्जेक्ट की पिक्चर या वो एनवायरनमेंट की पिक्चर जिसमें हम टेलीपैथी कर रहे हैं वो इनिशियली ब्लर होती है और आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होना शुरू हो जाती है, या एकदम क्लियर इमेज बन जाता है। तो ये क्लियर इमेज बन जाना भी एक साइन है कि आपका टेलीपैथी कनेक्शन अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में उसके साथ इस्टेब्लिश हो गया। इसी तरह एक दूसरा साइन है कि पहले पिक्चर एनवायरनमेंट जो आप देख रहे हैं वो ब्लैक एंड वाइट सा है और बड़ा रफ सा है, और जब कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है तो वो कलरफुल हो जाता है, उसमें सारी जुजियात डिटेल्स वाज़े हो जाती हैं, उसमें रंग आ जाती है और रोशन एनवायरनमेंट बन जाता है। ये भी एक साइन है कि आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया। एक तीसरा साइन ये है कि आप अभी फोकस मेंटेन कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, जिसके बाद आपने गुफ्तगू करनी है। आपने अभी गुफ्तगू शुरू नहीं की, लेकिन सब्जेक्ट आपको देखकर शनासाई उसकी आंखों में आती है, उसके चेहरे के तासुरात बदलते हैं, या वो आपको मुस्कुरा के देखता है, या किसी भी तरीके से आपको रिस्पॉन्ड करता है, पहचानता है, या वो खुद आपसे बात शुरू कर देता है। ये भी एक साइन है कि आपका टेलीपैथी कनेक्शन बन चुका हुआ है। फिर ये कि एक साइन ये भी होता है कि आपने फोकस मेंटेन किया हुआ है, तवज्जो से आपने कंसंट्रेशन बरकरार रखी हुई है, और कुछ देर बाद अचानक आपके जहन में, आपके माइंड में, जिससे आपने कनेक्शन बनाया हुआ है, आपके माइंड में ये फीलिंग आ जाती है कि इतना कनेक्शन बनाना काफ़ी है, लेट्स डू इट नाउ। या एक श्योरिटी सी आपके जहन में आ जाती है, यानी कि वो कोई फिजिकल सिम्टम्स वाला साइन नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक श्योरिटी आ गई, एक डिजिटल श्योरिटी आपके अंदर आ गई है कि यस, ये भी एक साइन होता है कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया है। आपका माइंड आपको इशारा कर रहा है कि लेट्स प्रोसीड नाउ। इसी तरह बाज़ औक़ात आपके हार्ट में फीलिंग आ सकती है किसी तरह की, आपके हार्ट में एक हैप्पीनेस की फीलिंग आ सकती है, एकदम पॉजिटिविटी आपके अंदर भर सकती है, आपके हार्ट में वार्मथ टाइप फीलिंग आ सकती है, जो ये सिंबल या साइन हो सकता है कि आपका टेलीपैथी कनेक्शन बन गया है, आपको अपना गुफ्तगू या अपनी प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। इसी तरह जो लोग रेगुलरली और एक्सरसाइज करते हैं, अपने ऑरा में प्रेजेंस जान सकते हैं, उनको इस तरह का भी सिम्टम, इस तरह का साइन भी मिलता है कि उनको अपने ऑरा में किसी की प्रेजेंस फील होती है। आइडियली तो हम एक मेडिटेशन करके किसी के ऑरा में गए हैं तो हमारा भी तो ऑरा गया है, तो वो शख्स जब हमारे ऑरा में आएगा या हम अपने ऑरा को वहाँ लेके गए हैं तो हमारे ऑरा में उसकी प्रेजेंस जो है वो फील हो जाती है।
اورا کے اندر کسی کی پریزنس فیل ہونا یا اس شخص کی پریزنس فیل ہونا، یہ بھی ایک کلیئر کٹ سائن ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے ہیں، ریموٹلی آپ کا کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا ہے۔ اسی طرح ایک سائن اس طرح کا ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی باڈی میں کسی بھی جگہ ٹنگلنگ فیلنگ آتی ہے۔ آپ کو فور ہیڈ پہ آ سکتی ہے، ٹاپ آف دی ہیڈ آ سکتی ہے، آپ کو اپنی چیسٹ پہ، اپنے آرمز شولڈرز پہ، اینی پلیس، کسی بھی جگہ کوئی ٹنگلنگ فیلنگ آ سکتی ہے، جو کہ ایک سگنل ہو سکتا ہے کہ آپ کا کنیکشن اسٹیبلش ہو گیا، اب آپ کو ٹیلی پیتھی کر لینی چاہیے۔ یہ ہو گئے 7 سمٹمس۔ اس کے علاوہ ان کے علاوہ بھی کسی قسم کا بھی سائن آپ کے اندر بن سکتا ہے، ڈیولپ ہو سکتا ہے، آپ کو سائن مل سکتا ہے۔ وہ جب آپ کو سائن ملے گا تو وہ پرٹیکولرلی آپ کے لیے ہوگا اور آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ دس از اے سائن، یعنی کہ جو 7 سائنز میں نے نہیں بتائے ہیں ان کے علاوہ بھی نئے سائنز آپ کے بن سکتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ سائنز ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹیلی پیتھی کنیکشن بن گیا ہے، اب ہمیں ٹیلی پیتھی کر لینی چاہیے۔ لیکن 100% ضروری نہیں ہے کہ ان سب سائنز میں سے کوئی نہ کوئی سائن بنے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سائن واضح آپ کو نہیں ملا لیکن کنیکشن اسٹیبلش ہو چکا ہے، آپ کو ٹیلی پیتھی کر لینی چاہیے۔ تو آپ کو 100% سائن کا ویٹ نہیں کرنا، فوکس مینٹین کرنا ہے اور آپ کو ایک ٹائم پہ ٹیلی پیتھی اپنی کر لینی ہے۔ جیسے جیسے ہم پریکٹس کرتے چلے جاتے ہیں، آہستہ آہستہ سائنس خود بخود ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ آپ اپنی پریکٹس کے ساتھ، اپنی نیت کے ساتھ، اپنی انٹینشن کے ساتھ اسپرچل پروگرامنگ کر کے یہ سائنس بناتے ہیں۔ یاد رہے ہم صوفیزم کورس کر رہے ہیں، صوفیزم کورس میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ بہت قسم کی اسپرچل پروگرامنگ ہوتی ہے۔ کسی کے ساتھ کنیکشن، مائنڈ ٹو مائنڈ کنیکشن بننے کی بھی اسپرچل پروگرامنگ ہوتی ہے، اس کا کوئی بھی سائن خود سے بھی رکھا جا سکتا ہے، جو کہ ایک اسپرچولیٹی کا خاصہ ہے کہ جیسے لوگوں کو یا اسپرچول ٹرینرز کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا کسی سے کنیکشن اسٹیبلش ہوا ہے، کوئی اسٹوڈنٹ مجھے یاد کر رہا ہے، کسی کو ہیلپ کی ضرورت ہے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا، اس کے لیے اسپرچول پروگرامنگ کی جاتی ہے، سائن بن جاتا ہے۔ یہ کیسے ہوتی ہے؟ پریکٹس کے ساتھ، نیت کے ساتھ، انٹینشن کے ساتھ۔ آخری بات کہ کتنی پریکٹس کے بعد آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ آپ کو ان سائنس کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ یہ سائنس آپ کو ملیں گے، یا یہ سائنس کتنے عرصے بعد آپ کو دیکھنے چاہیے۔ تو 3 ٹائمز اے ڈے میں نے آپ کو کوئی بھی ایکسرسائز، میڈیٹیشن یا ٹیلی پیتھی دی ہوئی ہے۔ کم از کم آپ یہ میڈیٹیشن جو ٹیلی پیتھی میڈیٹیشن ہے 100 ٹائمز آپ منیمم جب آپ کر چکیں گے نا، تو اس کے بعد آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اب آپ کے سائنس بننا شروع ہوں گے یا تب تک بن چکے ہوئے ہوں گے۔ آپ نے آج شروع کی ہے، کل پرسوں، ایک ہفتہ 10 دن میں آپ نے کوئی سائنس ایکسپیکٹ نہیں کرنے، ملیں گے بھی نہیں۔ تو یہ ہو گیا ہمارا آج کا لیکچر کلوز۔ جیسے جیسے آپ پریکٹس کریں گے آپ خود بہت سے سائنس دیکھیں گے اور اس میں ٹیلی پیتھی میں آپ ماسٹری حاصل کرتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔